अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 और इसमें डिजिटल मीन्स ऑफ पेमेंट की एक शिक जिसके तहत कॉर्पोरेट जो हमारा सेक्टर है, जो कंपनीज हैं, इन्हें 2.5 लाख से ऊपर के इनके जो एक्सपेंडिचर हैं उनको डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में जो है वो अदा करना होगा, वो शो करना होगा, जिससे हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कंपनीज हैं, वो काफी प्रॉब्लम में आ सकती हैं, क्योंकि 99% पूरे पाकिस्तान में जो कारोबार है वो एडवांस के ऊपर होता है, क्रेडिट के ऊपर होता है। आप जो है अपने वेंडर से, कंपनीज जो हैं या जो फैक्ट्रीज हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं, वो जो सारा जो रॉ मटेरियल से लेकर पूरी जो सप्लाई चेन होती है उसमें एक से लेकर दूसरे का काम जो है वो पोस्ट डेटेड चेक्स के ऊपर चलता है। और ये टैक्स जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीन्स है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, और अब से पहले हमेशा अव्वलीन तरजीह जो है वो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से यही रही है कि चेक्स के ऊपर कारोबार हो, बैंकिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर कारोबार हो, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, माली शमूलियत हो और ग्रे इकोनॉमी जो है वो परवान ना चढ़े। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एक पाबंद किया जाना कि जनाब आप जो है वो जो अदायगी होगी वो आपकी डिजिटल मीन्स ऑफ पेमेंट पे होगी, तो जिसकी वजह से देख रहे हैं कि जो क्रेडिट का कारोबार है, जो आपका एडवांस के ऊपर चलता है, वो बुरी तरीके से मुतासिर होगा। आज के प्रोग्राम में भी इसी को डिस्कस करेंगे। माहिर टैक्स उमूर काशिफ अनवर और इंडस्ट्रियलिस्ट एम ए जब्बार साहब, इंजीनियर एम ए जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बार साहब बड़ी एक फोकस करते हैं पाकिस्तान की मईशत, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, डेटास को, आप रिसर्चर भी हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आता हूं सबसे पहले। जब्बार साहब, किस तरीके से देख रहे हैं इस डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के हवाले से, क्या तैयारी है? क्योंकि एफबीआर जो है वो 1-1 महीने की एक्सटेंशन दे रहा है और शायद ये परसेप्शन दिया जा रहा है कि 1 महीने की एक्सटेंशन जो है वो कंपनीज के उनको अपने तौर से तैयारियां करनी है, हमारे यहाँ रेगुलेटर ने कुछ नहीं करना, बैंकिंग सेक्टर ने कुछ नहीं करना। जब्बार साहब जी, सबसे पहले तो बात यह है कि वो चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करें, वो चीजें जो ग्रोथ को अफेक्ट करें, वो चीजें जो एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करें, उन सब चीजों के लिए एक कंसल्टेशन, एक प्रूडेंट म्यूचुअल कंसेंसस की जरूरत होती है। इस चीज को इंट्रोड्यूस करने से पहले किसी से न पूछा गया। थोड़ी देर के लिए हम वापस आ जाएं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक लेजिस्लेटेड बॉडी है, कवानीन हुकूमत के तहत काम करती है, जिसमें ये लिखा गया है कि ये बॉडी एक ब्रिज होगी बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, इसलिए कि एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है कंड्यूसिव रहे और मुश्किलात और तकालीफ जो डिसीजन मेकिंग जिसमें एफडीआर और टैक्स कलेक्शन मशीनरी के हवाले से भी हैं, उसके हवाले से बातचीत की जाए। हमसे थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ कि कोई बातचीत नहीं की, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और भी किसी भी उस फोरम से बातचीत नहीं की गई। सर, किसी से नहीं, ना फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ना कराची चैम्बर, ना लाहौर चैम्बर, ना इस्लामाबाद चैम्बर, किसी चैम्बर से कोई बात नहीं हुई, ना ही टैक्स बार एसोसिएशन से किसी को कोई कंसल्टेशन के प्रोसेस में नहीं लिया गया। देखिए, यही एक हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत में जो एक नॉन कंसल्टेशन बेस्ड सिस्टम है, इसको हम एक अच्छी, एक क्लासिक डेमोक्रेटिक सिस्टम के हवाले से तक नहीं पहचान सकते हैं। ये तो फिर डिक्टेटोरियल रेजीम ही हो गई। अगर थोड़ी देर के लिए हम डिक्टेटोरियल रेजीम की बात करें, तो मुझे ये कहने में बिल्कुल नामुनासिब नहीं लगता है कि फौजियों की हुकूमत में एफपीसीसीआई के साथ फाइनेंस मिनिस्टर की 3 दिन हर हफ्ते कंसल्टेशन रहती थी, टेलीफोनिक अलग, और हर चीज के लिए बुलाया जाता था बिफोर इशूइंग एनी अमेंडमेंट, इवन एसआरओ या बिफोर इशूइंग एनी एसटीजीओ। व्हाट टू टॉक ऑफ। जब्बार साहब, यहाँ तो बात ये ठीक है, एक तो हम ये कह रहे हैं कि कंसल्ट नहीं किया गया। अगर आपका कोई जो आपने सोल्यूशन दिया वो वर्केबल हो, वो इम्प्लीमेंटेबल हो, तो बात दूसरी है ना कि जनाब आप करेंगे आपको शामिल नहीं किया गया, बट ये आपने फोर्सफुली इम्पोज करना है। यहां तो ये सिस्टम ही नहीं हो सकता, सिस्टम ही इम्पोज नहीं हो सकता। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज ये सिस्टम ही इम्पोज नहीं हो सकता, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मईशत क्या कीमत अदा करेगी और खुद हुकूमत क्या कीमत अदा करेगी इसकी? इमरान खान, थोड़ी देर के लिए हम इस फलसफे को समझने की कोशिश करें जो किसी के ख्वाब में आया और सुबह को वो टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस का एक हिस्सा बना। हाँ। फलसफा या उनकी सोच ये है कि जी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस किया जाए। थोड़ी देर के लिए ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस भी कहाँ किया जाए, जो कारपोरेट एंटिटीज ऑलरेडी
ہیں جی آپ ان کو اوور برڈن مزید کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نان کارپوریٹ بھی کبھی بھی کارپوریٹ نہ بنے. دیکھیں واٹ اے فولش وے آف اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ نان کارپوریٹ کو کارپوریٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے ان کو بھی مائل کریں کہ وہ بھی آہستہ آہستہ کارپوریٹائزیشن کا حصہ بنے, بالکل ایک فرمز کا حصہ بنے, کہ اس ایک ملکی ڈیولپمنٹ میں جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک گروتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک کارپوریٹ فرمز کے طور پہ آشنائی پیدا کریں کہ ان کے لیے ایکسٹرنل ٹریڈ اور انویسٹر اورینٹیڈ ٹریڈ جو ہے وہ اچھی طرح سے ہو سکے. اب تھوڑی دیر کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کو سر میں ذرا ہولڈ کرتا ہوں, میں آپ کو ہولڈ کرتا ہوں آپ کی تھاٹ کو. آپ نے جو کہا کہ ایک رات میں خواب دیکھا اور کسی کے کہنے پہ یا ایک دو چار لوگوں کے کہنے پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. کاشف انور صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, یہ بتائیے پچھلے 1-1.5 مہینے سے آپ میرے ساتھ مختلف پروگرامز کر رہے ہیں, کیا تھاٹ ہے ایف بی آر کے اندر؟ جو ممبر ایف بی آر ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, ایف بی آر کے جو آپریشن ونگ کے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ سوچ کیا ہے؟ کسی نے کہہ دیا اور یہ ہو گیا, یا اس کے بعد ہزیمت کا سامنا ہوگا جب یہ ہو ہی نہیں پائے گا اور آپ کا جو آرڈیننس ہے وہ لیپس ہو جائے گا, تو پھر کہاں کھڑا ہوگا ایف بی آر, کہاں کھڑی ہوگی حکومت؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف بی آر نے تو اپنی طرف سے جو کام کرنا تھا وہ تو کر دیا ہے, اس نے تو نوٹیفیکیشن دے دیا ہے. اب جو سارا بوجھ آ گیا ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف آ گیا ہے. جب تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہی اس کے بینکس مرج نہیں ہوں گے, جب تک وہ سسٹم نہیں دے اینٹیز کو, اور کیا جس طرح سے کرنٹلی بھی اگر ہم سسٹم لیتے ہیں 15 سے 20 ہزار روپے مہینے کے چارجز ہیں اس کے, تو کیا اسی طرح سے ہمیں کیا کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر ایک اور بہت بڑی کاسٹ جو ہے وہ ڈلنے کے لیے آ رہی ہے, یا ایزی اسیسمنٹ ہو جائے گی کہ ہم اس پہ اپنی جو ٹرانزیکشن ہیں وہ کر سکیں گے. یا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو ون آف دا ڈائریکٹرز ہیں وہ ہر وقت موجود رہیں گے, یا آپ کے جو چیف اکاؤنٹنٹ ہیں آپ ان کو یہ دے دیں گے, پاور دے دیں گے. تو یہ بات بہت سوچنے والی ہے کہ اب یہ ایس پی آر کے پاس نہیں ہے بات, اب تو بینک کو یہ چیک کرنا ہے کہ وہ جس طرح میں لاسٹ ٹائم بات اپنے پروگرام میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان سنگل ونڈو کا جس طرح سے انہوں نے پورٹل دے دیا ہے, ابھی پاکستان سنگل ونڈو کے اوپر تمام بینک نہیں آئے ہیں اور وہ انٹیگریٹ بھی آئی بی این نمبر کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. تب یا تو وہ جو انفارمیشن ڈالتے ہیں جو بینک کے پاس بھی اس وقت, یعنی کہ آئی بی این نمبر, ای میل ایڈریس اور اکاؤنٹ نمبر جو ہیں وہ بینک نہیں اٹھاتا, پی ایس ڈبلیو کا پورٹل نہیں اٹھاتا. تو جب پی ایس ڈبلیو کا پورٹل وہاں سے نہیں اٹھا رہا جو وہ بھی سارا اسٹیٹ بینک کا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہوگا. اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہ ہر مہینے یہ ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا جب تک کہ بجٹ نہیں آئے گا, اور ان کے پاس بھی 7-8 مہینے ہوں گے اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے, اس کو سارا پراپرلی انٹیگریٹ کرنے کے لیے. اور نیکسٹ جو بجٹ ہوگا, نیکسٹ سیشن جو سٹارٹ ہوگا یہ وہاں سے امپلیمنٹ ہوگا, لیکن ان 7-8 ماہ میں ہر مہینے اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا رہے گا. ٹھیک آگے بڑھتے ہیں. جی جبار صاحب, اب بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ایف بی آر جو ہے وہ اپنا کام کر چکا ہے, کیا اگر یہی ایک فیئر آف ان نون رہا یا آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جو کہ ورکیبل نہیں ہے, تو ریونیوز متاثر نہیں ہوں گے, دھندا نہیں چلے گا تو ریونیو نہیں ہوں گے, ریونیو متاثر ہوگا تو ایف بی آئی کے ٹارگٹس پورے نہیں ہوں گے. ایک طرف تو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی, اور یہ کیا چیز ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ کارٹ بفور دی ہارس. اب کارٹ بفور دی ہارس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ جن سے بھی بات کر رہے تھے انہوں نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ڈیجیٹلائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 15 اکتوبر کو 2021 کو ایک سرکولر دیا ہے 1.5 پیج کا, آپ بھی پڑھ لیں. اس سرکولر میں وہ اب شروع کر رہے ہیں کہ ٹو انکریج, موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن سسٹم کو جو ہے اڈاپٹ کیا جائے. ہم اس سے موٹیویشن بائی دی سینٹرل بینک جو ہے ابھی شروع ہوئی ہے. اب اس موٹیویشن کی ایونچوئلٹی جو ہے وہ کن چیزوں کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, یہ جو چیکس والا سسٹم ہے پاکستان میں یہ ڈیکیڈ سے ہے. یہ جو چیکس والا سسٹم ہے یہ ایک سیکیورٹی ہے کسی کے لیے بھی. ایک جو چیکس والا سسٹم ہے آگے چل کے اس کے قوانین بنے کہ اگر یہ امر سے چیک ایشو کرنے کے بعد باؤنس بیک ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے ایک سزا ہے. That's a criminal offense. جی, کرمنل آفینس. تو اب یہ چیزیں جو اپنی جگہ پہ
आहिस्ते आहिस्ते इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही थी। थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि आज से 4-5 साल पहले चेक की क्लियरेंस 3-4 दिन लगते थे, उसके बाद क्लियरिंग हाउसेस, और अब ऑटोमेटेड सिस्टम में इवन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन उसी दिन जो है वो क्लियर हो जाती हैं। जब आप इस सिस्टम को जो एक सदियों से, मैं कहूँगा कि आई वुड से इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान डिकेड्स की बात कर लें कि वहाँ पे एक राइज है, और जबकि एक मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ रिसर्चेज में, जिसमें एक आपके एमिनेंट किस्म के जो रिसर्चर हैं उनका नाम भी लेना चाहिए, डॉक्टर इकरामुल हक, और बिजनेस रिकॉर्डर में भी लिखते हैं, उन्होंने खुद जो है FDR के अपने रेफरेंसेस से ये बात कही है कि 90% पाकिस्तान में बिजनेस जो है वो चेक्स एंड पार्टली कैश से होता है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए इस वक्त जो सिस्टम है जिसमें लोगों के डिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं, हम ये कहें कि कंपनीज के, कॉर्पोरेट सेक्टर के, आप उनको भी मजबूर कर रहे हैं कि वो भी एक अनडिक्लेयर्ड अकाउंट इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार करें। मेरे अपने ख्याल में कि गवर्नमेंट के जो टैक्स स्टैट्यूट्स हैं वो एक लोगों के तरीक़ेकार में सरकमवेंशन पैदा कर रही हैं। आई विल इवन नॉट माइंड टू से कि इलीगल एक मोड्स को प्रमोट करने में इस टैक्स स्टैट्यूट्स का बड़ा हाथ है। टैक्स स्टैट्यूट्स जब भी चेंज होते हैं तो उसका जो जवाब है वो एक इम्प्रूव्ड या एक चेंज पोजीशन में नहीं आता है, बल्कि उसकी सरकमवेंशन शुरू हो जाती है। अब आप देखें कि CNIC का इन्होंने डाला, शब्बर जैदी ने ख्वाब देखा कि CNIC से सारा पाकिस्तान टैक्स फ्रॉडन हो जाएगा, और ये भी इस वक्त डिजिटलाइजेशन के लिए जो FDR ने जो शिक डाली है इस टैक्स अमेंडमेंट में, वो भी उसी CNIC का थोड़ी देर के हम ये कहें तसलसल है। मगर उसके बाद क्या हुआ कि मालाकंड और दीर के लोगों ने 300-300, 400-400 CNIC रखकर ट्रांजेक्शन शुरू की। तो हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं? सर जब्बार साहब, ये बहुत आम नुक्ता आपने रेस किया। आगे आने वाले प्रोग्राम में इसके हवाले से जरूर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसके ऊपर उतनी बहस भी उसी तरीके से और उतनी तवील होनी चाहिए, हर चीज को जरा खंगालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ अनवर और एम ए जब्बार साहब प्रोग्राम में शरीक थे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।